सांग माने आम मान तो एंजॉय कर साई कहीं मन दुख बस अरे सी गोटे झील को लव मैरेज करथिला से झील ताको डिवोर्स दे देछि ना से घर रही पारला ना ता स्त्री रो माने माने आ कोन टोकाटा पूरा बर्बाद आ ए सांग संजय तते एते कथा कहूची तू तो किछि कहूनु काई तू कोन सप्तरे आज भी तो स्त्री की भूली पानु ना मो पाई प्रेम तोर थिला दिने दामिका को कारण गला कमी कमिका ओ भल पाउथिलु मते निज ठारो अधिका आसीथिलु मो जीवने साजी मो प्रेमिका विश्वास रे देथिलु मते तो मन साथी हे सारा जीवन फॉर्मालिटीज में आपण थे डिवोर्स फाइल चेक करनी होंतु अब आपण भी एठी सिग्नेचर करंतु नियंतु आपण सिग्नेचर भी कर दियंतु हिंदू मैरेज एक्ट सेक्शन 13B एवं 28 अनुजाई साई एवं मिकी को मध्य विवाह विच्छेद करागला नियंतु आपण को कॉपी एटा आपण को आज छिड़ी गला प्रेमर बंधन रही रही चले छाती रे स्पंदन आज छिड़ी गला प्रेमर बंधन रही रही चले छाती रे स्पंदन सब तो ठीक थिला हेले डिवोर्स काई केला माँ तुम ये कौन कल मो बापा यहाँ फरेन आनी तुम्हें ताको भांगी देल नाई लो माँ मु जानी शुणिकी भांगिनी धूली सब सफा करू करू मो हाथ रू खसी पड़ा मोर 10,000 टंका दरकार कौन करिवो मु किछि जानि तमे मते दियो हौ एतर सैलरी आसो दे दे हैला मो हाथ रू पड़े गिफ्ट भांगी होला बोली मु पोटू पैसा नउछि आलो माँ कुआडे जाउछु मु बाहर को जाउछि गोटे अर्जेंट काम रे आसीबो मोरे लेट हबो आ हां मु बाहर खाइ के आसीबो अरे पुआ तू आसीगलु हाँ बो बुझलु पुआ तो स्त्री ना जम्मा भल पिला नहीं माने तू कौन कहू वो अरे से मो सहित तो डेली झगड़ा कर परा हाँ बहुत सब मिसबिहेव तमे कुआडे जाइतलो
ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ। ମା ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋ ହୃଦୟ ପାଇଥିଲା ଦିନେ ତୋ ସାହାରା, ହସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ତୋ ସାଥିରେ ପରା। ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଦୁନିଆ ତତେ ଭାବିଥିଲି, ବେଦରଦି ହବୁ ବୋଲି ମୁଁ କି ଜାଣିଥିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ପାଇଥିଲା ଦିନେ ତୋ ସାହାରା। ବୋଉ କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ତୁ ଦେଖିଛୁ? ମୁଁ ଦେଖିନି। ହେଇ ଦେଖେ ତୋରି ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଚୋରୁଣୀ ପଇସା ଚୋରି କରୁଛି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, କଣ ହେଇଥିଲା? ତତେ ନେଇ ଦେଖିଥିଲି କେତେ ସପନ, ତମେ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ଅମଣିଷ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଯାଉଛି। ଆଜି ତ ପ୍ରେମ ଆଜି ଛିଡ଼ି ଗଲା, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ରହି ରହି ଚାଲେ ଛାତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆଜି ଛିଡ଼ି ଗଲା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ରହି ରହି ଚାଲେ ଛାତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ବାପା ବାପା ଦେଖ ତମ ଝିଅ ରାଗିକି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ସର୍ତ୍ତ ନଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବାରେ, ଧୋକା ଉପହାର ଦେଲ ମତେ ତୁ ଯେ ଶେଷରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମରି ସମ୍ପର୍କ, ଭରିଦେଲା ଜୀବନରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଲ ନା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ବି ତମ ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଘରେ ଆସି ରିଏଲାଇଜ କଲି ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ବର୍ଥଡେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ ପାର୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏକା ଏକା ଯାଇ ବାହାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। ମାନେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମରି ସମ୍ପର୍କ, ଭରିଦେଲା ଜୀବନରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ। ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ, ଭୁଲି ପାରୁନି ମୁଁ ତତେ ଆଉ ତୋ ପ୍ରେମ। ଆଜି ଛିଡ଼ି ଗଲା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ରହି ରହି ଚାଲେ ଛାତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଛିଡ଼ି ଗଲା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ରହି ରହି ଚାଲେ ଛାତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ। अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार, किए देबे? सर मु देबी। ठीक अच्छे, टिके जल्दी आसନ୍ତୁ।